Cindala Panyaran Lam Sogo, Tibramo Tayaka Cindala Panyaran Lam Sogo, BJP, I have doctor, Bharat Mataki, Bharat. Singaleka, Bosor Navi Pega, Sungsini, Hanibagui, Sung Tuidolanya, Samutang Peleka, Sung Tapan Gretar Hanoi, Sung Buskang Agogui, Sung Hindaka. Gretar Bumaya, Tibralen Bumaya, Sung Hanibagui, Joton Tansak Lavi, BJP, Yagon Lai, one in Lui, and Tansake, Sung Dini Payu, like I'm by I'm Jitendro Zumatia. আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড এটা অক্ষণটা আমি তো আইপিএফ থেকে বিজেপি জয়েন করছি আইপিএফ ওখানে ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড চলছে কিন্তু এই সরকার আবার পরে বিজেপি আইপিএফটি সরকার আবার পরে টিটিসি বিল পাস করে দিছে আর এই মানিক সাহা আর বিপ্লব দেব অদ্রই এখন কি ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিটা আপনারা কি যুক্তিসঙ্গত কতটুকু মনে করেন? যদি ত্রিপুরাল্যান্ড যুক্তি আছে এটা ভারতের সংবিধানে 2 এবং 3 নং দ্বারা যা পরিষ্কার লেখা আছে যে কোনো জাতি গোষ্ঠী উন্নত হয় ভাষা সংস্কৃতি ডেভেলপমেন্ট যদি না হয় এটা আলাদা রাজ্য করতে পারে এটা এবার প্রশ্ন হচ্ছে বিজেপি কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ডের বিপক্ষে আপনারা পক্ষে মানে কি মনে করেন কি বুঝতে দিলা হঠাৎ করে আপনি মানে এই ত্রিপুরাল্যান্ড ছেড়া বিজেপিতে যুক্ত এই দিকটা আমি কইতেছি ত্রিপুরাল্যান্ডের সাইরা বিজেপিতে এখন সুশাসন বা কাজকর্ম সেটাই আমার ভালো লাগে সেই কারণে আমি বিজেপিতে যোগদান করছি ভারতীয় ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী দিনে সরকার হয়ে আরো উন্নতি হবে। আপনার ডিমান্ড কি থাকবো এখন পর্যন্ত? না আমি ডিমান্ড এটা থাকে না আমি উন্নয়ন মানে ত্রিপুরাল্যান্ডের ডিমান্ড নাই না ডিমান্ড নাই 3 তারিখ জানুয়ারি 2023 মিডিয়া সবাইকে আমি ধন্যবাদ আমি আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট 2009 থেকে আমি আইপিএফটিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট এই ত্রিপুরাল্যান্ডে কাজ করেছি কিন্তু আজ দেখলাম এই আইপিএফটি দলে এটা কইতাম ডিভাইডেড দল এইভাবে চলছে কোনো কাজকর্ম বেশি সুবিধা হয় না তারপরে আমরা 1 তারিখ জয়নিং দেওয়ার কথা ছিল আমার পিকে ম্যাডাম হাত ধরে বিজেপিতে জয়েন করানোর কথা ছিল কিন্তু এনসি স্যার মরার পরে এই আজকে তো আমি যে বিজেপিতে আইছি এখন বিজেপিতে যা দেখলাম এখন 5 বছর চলছে সরকার দেখলাম যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর এখন ঘরে ঘরে সুশাসন প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহার নেতৃত্বে যে সুশাসন যে চলছে সুশাসন মেলা এইভাবে ডিস্ট্রিক্ট এরপরে ভিলেজ কমিটি এইভাবে যে মেলা দেখছি এটা খুব ভালো ডিসিশন বা করছি যে সুশাসন মেলা ভিলেজ লেভেলে যে মেলা করছে সেটা অনেকে বুঝে না কি কারণে মেলা সুশাসন মেলা হচ্ছে একদিনের এখানে গ্রামের অফিস কাছারি এখানে লাইন ডিপার্টমেন্ট যত আছে সবাই যায় সেই কারণে আমি বিজেপি যে কাজকর্ম সেটাই আমার ভালো লাগে এরপরে যারাই ঋণ পাইছে না তারা এখন মোটামুটি ঋণ মেলা হয়ে এখন ঋণ পাইতেছে তারপরে ঘরে ঘরে এখন জল যাইতেছে মোটামুটি এখন গ্রাম প্রধান সড়ক রোজগার যোজনা এটাও এখন চলতেছে কাজ কিন্তু সরকার 5 বছরের মধ্যে 2 বছর করোনার কারণে এই সরকারের বিরোধীরা দোষ করছে কিন্তু 12 বছরে রাজ্যের নয় এটা সারা বিশ্বে এই করোনা তো এই 2 বছর 3 বছরে সরকার কি করতে পারবে এটা আপনারাও জানেন কিন্তু বিরোধী এটা কইবই কিন্তু আগামী দিনে জনগণের আমরা অনুরোধ করব এই যাতে বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্যে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠাতা হোক আপনাদের বাহাদুর জামাতিয়া হামবাই যতনো তে বিসি কাতালি যতনো সবারি সিবাই তিনি সিঙ্গর সিনি ইলেকশন পার্টি অফিস কাতাল পার্টি অফিসো আইপিএফটি টি টিপ্রামো থানিঙ্গই ওর জয়েনিং খাইখা সিনি আইপিএফটি নি ভাইস প্রেসিডেন্ট বীর বাহাদুর জমাতিয়া তেই
अमरपुर आरडी ब्लॉक निबो वाइस चेयरमैन ते इसिनी टिप्रा मोथानी अमरपुर आरडी ब्लॉक ने अंडर नि यूथ प्रेसिडेंट जितेन जमातिया ते इसिनी IPFT नि एडवाइजरी बोर्ड नि मेंबर सिनि आयं तेई बरनि गोबांमा दल दंगो और जे सिनि केंद्र कमिटी नि जे लीडर सुलकिमिनि और तिनि बरक जॉइन खायखा लिमिटेड लीडर फियाबा बरनि अंडर 5,000 नि एबाब 500 नि एबाब बरनि लगिवा मेंबर्स दंगो बरकनो जों लुकेल लांगि बरनो जॉइन खायरनाय के बरनो तिनि जों खाबाय खोबाय खलायगि और पार्टी ऑफिस जों बरनो यासा निनाखा तिनि तेई बिसंगरो सिनि लीडर सर तंगमानि मिनिस्टर तंगमानि किंतु साइटा को खाके कैबिनेट मीटिंग स्टार्टिंग थामनि बगै सिनि मिनिस्टर और करिखा तेई बरक बाहायनि लेट के सपायका 3टा टाइम संगरो दिगो जॉइनिंग तंगमानि बरक 3टा सपमाले साइटा सफायमानि बगै तेई बसकाने सालो जों तेई बम हायख्लायगै बीजेपी जों ब्रुं के जॉइनिंग मानाय तानि खाके जों जतनो साइमानो जे मोदीनि नेतृत्व इंडिया हा बाहायके ताबक चलेतो एवरी स्टेट मोदीनि लीडरशिप बाहायकेबो सबका विकास ते जतनि बाङै सुशासन मानतामा जे जागा गुड गवर्नेंस दंगो और जागा बरनि शांति निरापत्ता दंगो बरनि शांति निरापत्तानि जखन अबाबंगा आफ्नो विभिन्न दाबी थायो किंतु शांति से निरापत्ता प्रतिटी नागरिक जदि मान खांखांका आरो ओनली डेभलपमेंट नि बाङै से बरक खाब्रुंगो इगारो जों नुखा मोदीनि नेतृत्व दिनो 5 इयार्स 2 बोसोर कोरोना भाइरास नि उलो जों नुखा जे जत जागावनो अंतिम व्यक्ति ने हयते कुसुक महल तलजरा मोदी जतनो रमतलांनायनि बाङै ब निजेनि प्रतिश्रुतिबद्ध त्रिपुरानो सागो सुपर स्टेट रनाय हिसाबै स्टेट रया हबै आपनि बागैनो त्रिपुरानो बनि स्पेसिफिक जे बनि प्रोजेक्ट बनि कायसा नाहारमंग बनि आइडियोलॉजी बनि तेई बनि कमिटमेंट आबनो जों बसकाव सारै तिसानानि बागैनो सिनि द भारत तेइबो बुरुं खलायगि बीजेपीओ जॉइन खलाय दं इगाबा हायके तेइ बसकाने सालो जों जतनो जाति जनजाति जतनो जों मानाय तेइ बसकाने 2023 ताबो जों सागो डबल इंजिन नट डबल इंजिन ता ट्रिपल इंजिन चलै दं बाहाय खांखांकै केंद्र सरकार बिसिनि यागो स्टेट गवर्नमेंट बिसिनि यागो पुरसभा बिसिनि यागो आफ्टर 2023 नि इलेक्शन नि परे खांगे एडिसी बिसिनि यागो फाने आपका 4 इंजिन साका गइनाय आपरो जतनो त्रिपुरा तेइबो डेभलपमेंट नंनाय कोना जेटा बाकी दं माने जतनो डेभलपमेंट नंनाय बरक जे जागा डेभलपमेंट नंनाय जे जागाबो गुड गवर्नेंस संनाय आरो बरक रंनि सेफ सिक्युरिटी ग्यारेंटी नंनाय आबनि बागैनो बीजेपी नाव हामजागै जतनो जोंताबो दल खलायगै बीजेपीओ जतो जॉइन खलाय जतनो हामबाय आं खा खायगो बिसिकतानि जतनो हामारि तेइसिनि खा खामायाफोर सिनि एनसी सर जे 1 तारिख थैमानि उलो हरकसा सिनि IPFT वाइस प्रेसिडेंट वीर बहादुर जमातिया और वाइस चेयरमैन ऑल्सो विलेज कमिटी का और टिप्रामोथा का यूथ ब्लॉक वाइस चेयरमैन टिप्रामोथा यूथ प्रेसिडेंट जितेन जमातिया IPFT का एडवाइजरी कमिटी का सीनियर पर्सन मेंबर और IPFT का केंद्र कमिटी का मेंबर आज 12 टीम लेकर उन लोग वहाँ पे ज्वाइन कर रही है बीजेपी पार्टी ऑफिस इलेक्शन ऑफिस में जितना भी सारा टीम है वो लोकल में ज्वाइन करना है आज पार्टी ऑफिस में लोग ज्वाइन कर रही है जो सेंट्रल मेन कमेटी का लीडर तो ये कमेटी का लीडर हम वहाँ पे हम मौजूद थे इन लोगों को हम बीजेपी का बैनर का अम्ब्रेला में हम वहाँ पे ज्वाइन हो रहा है तो हम लोग यही मैसेज है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो सारा इंडिया का साथ साथ त्रिपुरा में भी सारे कोने में अभी स्पीड बढ़ रही हो और आने वाले दिन में और भी वेराइटी जो पार्टी है रीजनल पार्टी हो नेशनल पार्टी हो जो भी पार्टी हो बीजेपी में ज्वाइन करना वाला है तो आज यही मैसेज है बीजेपी सबका साथ सबका विकास 2023 में और भी स्पीडली नॉट ओनली डबल इंजिन 4 इंजिन चक्कर गुड़ने के लिए तैयार है ये महल आज से नहीं पहले से बन चुका है और आज भी ये प्रूफ दे रही है तो हम लोग उन लोगों का मुख से सुनेंगे क्यों बीजेपी में ज्वाइन कर रही है आज टोटल कितने लोग टोटल टीम उन लोग का 500 ज्यादा है लेकिन उन लोग वहाँ पे ऑफिस में सिर्फ सेंट्रल लीडर हिसाब से उन लोग ऑफिस में ज्वाइन किया और बाकी लोग सब 2 दिन के बाद हम लोग लोकल में उन लोग को ज्वाइन कराऊंगे। थैंक यू।